Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqna siril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah alamin. Teman-teman pecinta sholawat, pecinta hadroh semuanya, bertemu lagi sama saya Badru, Wina sama Caca. Insyaallah kita akan lanjutin tutorial kita, tutorial hadroh bagian tinggal nutup sama next setengah sama pengulangan di bagian C. Langsung aja kita mulai. Sebelumnya seperti biasa kita tawasul dulu biar berkah. Langsung aja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya, Sallallahu Nabi Muhammad. Kemarin udah sampai C ya. C kemarin sini 3 kali tek tek duk tek tek duk gitu. Coba tes dulu ya. Biasa A langsung naik langsung sampai C, C-nya 3 kali berhenti ya. Sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Langsung satuin aja ya. Udah pada paham enggak? Ini pemanasan juga. 1 2 3. Kemarin udah sampai C ya 3 kali, kemarin 3 kali berhenti. Kita kan 1 sekarang ya. Kemarin kan tek tek duk tek tek duk tek 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 duk tek tek duk tek 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 duk tek tek duk 3 kali berhenti ya. Sekarang kita jangan berhenti tapi tutup. Dia langsung dari sini. Sini ya. Jadi yang T ini nggak dipakai ya. Kemarin kan berhenti tek tek duk. Kalau tutup lanjut tek duk duk tek 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 duk tek 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 duk. Saya ulangi lagi. Tek duk duk tek 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 duk tek 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 duk. Coba Wina baca. Tek duk duk tek 1 2 3. Tek duk duk tek 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 duk tek 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 duk. Lagi 1 2 3. Tek duk duk tek 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 duk tek 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 duk. Coba sekarang sambil dipukul sambil ngomong. Tek duk duk tek 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 duk tek 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 duk 1 2 3. Lagi 1 2 3. Sekarang baca ininya 3 kali. Saya baca dulu ya 3 kali langsung nutup. Contoh. Tek tek duk tek tek duk tek 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 duk tek tek duk tek 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 duk tek tek duk duk tek 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 duk tek 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 duk. Jadi yang ketiga jangan berhenti tapi lanjut ke sini langsung nutup. Coba Wina tek tek duk tek 3 kali, yang ketiga langsung nutup ya. Contohin 1 2 3. 1 sekarang coba dari C Wina 1 2 3 dari tek 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 ya 1 2 Sallallahu Nabi Muhammad lari 1 2 3 tek 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 tuh tek 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 tuh tek tek tuh tek 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 tutup tek tuh tek 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 tuh tek 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 tuh tek 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 tuh. Mantap. Coba sekarang tinggal ketukan 2 baca ya. Kemarin kan 3 kali sama ya, kembali 3 kali berhenti tek 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 duk 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 tek 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 duk. Sekarang jangan berhenti tapi tutup tek 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 duk tek 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 duk duk tek 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 duk tek 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 bersama ya. Ini kan tek 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 duk tek tek tek, ini juga sama nutupnya tek 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 duk tek tek tek, ini juga sama nih
tek 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 duk tek tek tek. Jadi ketukan 2 itu paling mudah karena banyak yang sama kan, tek 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 duk tek 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 duk. Bedanya di sini kita pakai tambahin duk 1 di sini. Ini kalau di sini, kalau ini di sini jadinya gini. Duk duk tek 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 duk tek 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 duk. Coba Caca, duk duk tek 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 duk tek 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 duk, ngomong dulu. Duduk tek 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 duk tek 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 duk. Coba sambil dipukul sekarang. Duk duk tek 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 duk tek 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 duk. Coba saya baca dulu ya. Ini dibaca 3 kali langsung nutup. Tek 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 duk tek 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 duk. Tek 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 duk tek 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 duk. Tek 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 duk tek 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 duk duk tek 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 duk tek 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 duk. Coba Caca ngomong sambil pukul, yang ketiga langsung nutup ya. 1 tek 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 duk tek 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 duk. Salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi. 1 2 3 tek 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 duk tek 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 duk. 1 2 3 1 sekarang dari tek 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 dari ini ya. Jadi udah 3 kali nutup. Paham ya? 1 2 3 tek 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 duk tek tek 1 2 tutup. Nah, sekarang kita satuin pakai akhiran ya, pakai duk duk tek tek tek, paham ya? Pakai awalan atau akhiran duk ya. Cek ya, cek. 3 kali langsung nutup. 1 sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. 1 2 3 tek. 1 2 tutup. Alhamdulillah, mantap ya. Coba sekarang dites ya. Dari atas langsung ini 3 kali langsung nutup ya. Sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. 1 2 3 bisa. Sekarang begini, kalau lanjut ini kan akan buat vokal utama ya, vokal B, C, D itu untuk backing vokal. Sekarang kalau lanjutin dari nutup ini kan tadi berhenti ya, duk duk tek 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 duk tek 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 duk, berhenti kan. Kalau lagu belum beres jangan berhenti, tapi duk yang ini, duk yang terakhir ini duk yang ini. Jadi kalau lanjut ke A lagi gini, duk duk tek 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 duk tek 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 duk tek tek duk 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 tek tek tek, paham? Contohin ya. Jadi duk yang akhir adalah duk yang awal. Duk yang akhir nutup, duk awal A. Jadi kalau nutup duk duk tek 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 duk, lanjut tek tek duk tek tek duk duk duk. Paham ya? Saya kasih tahu dulu ya. Dari ini ya, dari tek 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 ya. Jadi nutup lanjut ya. Sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. 1 itu dua ngomong orang. 1 2 3 dulu. Jadi duk yang terakhir itu duk A. Jadi tek duk duk tek 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 duk tek 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 duk tek tek duk 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 tek tek duk ya. Coba Wina dari tek duk duk tek dulu. Tek duk duk tek 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 duk tek 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 duk tek tek, nutup ya. Nah, pakai itu. Udah. 1 tek duk duk tek 1 2 3 tek duk duk tek 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 duk, lanjut. Paham ya? Sekarang dari C, tek 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 1 2 3 tek tek 1 2 tutup, lanjut A
tek tek, paham ya? Coba sekarang cacain. Caca dari duk duk tek tek tek, duk tek tek tek, duk tek tek, duk 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 ya. Jadi dari sini dulu. Duk duk tek tek tek, duk tek tek tek, duk. Coba. Langsung lanjut ke A ya. Salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi 1 2 3. Tek tek, duk tek tek tek, duk tek tek, duk. Mantap. Sekarang dari C. Tek tek tek, tek 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 tek, 1 2 3. Hafalin ya, lututnya aja dulu hafalin. Duk duk tek tek tek, duk tek tek tek, duk, terus lanjut. Sekarang coba dari A dulu. Dari A lanjut sampai nutup ya. 1 2 3. Paham ya? Mohon maaf teman-teman ya, mohon maaf semuanya kalau banyak kekurangannya, kalau terlalunya juga kurang memuaskan. Saya ulangi lagi, saya bukan ahli dibilang hadroh, cuman sekedar tahu sedikit aja, pengen ikut siar sholawat aja, ikut bagian dalam siar kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terima kasih yang udah nonton video ini, yang udah like, terima kasih, yang udah subscribe, terima kasih. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.